Okay, so first of all, good evening, everyone. Well, for the ones that are right now online, um, and I'm going to start recording this session for the ones that cannot join to this session. But we're going to start, and today we are going to talk about the simple present. That is the topic. That topic appears in Unit 3. Let me show you this. Okay, this is the topic. Simple present or present simple is the same, but we're going to start to talk about that topic. And so you can make the exercises later on. Pueden hacer los ejercicios ya después cuando estén trabajando en esto. Bueno, solo recordarle de que de acuerdo, ¿verdad? A lo que me han dicho, solo quedan como 2 semanas y no sé cómo van ustedes saben cómo van en la plataforma. Ahora, si no han entrado, por ejemplo, si han tenido algún problema, deberían de mencionarlo. Hasta el momento nadie me ha dicho que ha tenido algún problema, o sea, algún problema así personal que les ha ocasionado que no comiencen a trabajar en la plataforma. Así que yo por eso supongo que no hay ningún problema por el momento, pero veo que no, muchos no han avanzado, entonces no sé qué pasa, la verdad. Well, this is the topic, the simple present. We are going to study and practice with some sentences in order to understand better the topic, because this is something very simple. This is not something very difficult to understand, but at the beginning can be a little bit hard. Puede ser un poco pesado y difícil. But we are going to start reading this, and the simple present tense is when we use a verb to tell about things that happen habitually in the present, like every day, every week, or every month. Bien, normalmente when we use the simple present, we use it to talk about things that happen habitually, cosas que pasan habitualmente. Cuando escuchamos la palabra present simple o simple present, se nos viene presente simple, ¿verdad? El presente simple en español. Se nos viene a la mente que es algo que está pasando ahorita, en el momento, solo porque la palabra lo dice presente, presente simple. Entonces pensamos que es algo que está pasando ahorita, pero no exactamente. El presente simple es usado, lo usamos cuando usamos un verbo para decir sobre las cosas que pasan continuamente en el presente, todos los días, todas las semanas o todos los meses. For example, en el presente simple se utiliza para hablar de cosas que suceden habitualmente, como mencionamos antes. For example, when I say I talk, he eats, they learn. La estructura que debemos usar es escribir un pronombre personal al inicio de la oración, o sea, un sujeto o un pronombre personal, así como lo vemos aquí. Luego usar un verbo en su forma infinitiva. Un verbo en su forma infinitiva es este. Y en este caso vemos que este verbo lleva una S, pero eso solo pasa cuando el verbo está en tercera persona. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, cuando hayamos usado el verbo, luego debemos escribir un complemento de la oración para que tenga más sentido. For example, I speak for an hour in my class. I speak
for an hour in my class. Aquí esto no es lo que quiere decir en español. Aquí porque lo cambié el ejemplo, pero lo que importa es que el ejemplo que está en inglés, no el que está en español. But I speak for an hour in my class. Bien, cuando digo esa oración no es algo que está pasando ahorita, sino es algo que pasa continuamente, todos los días. Hablo por una hora en mi clase. Es algo que pasa, puede pasar todos los días. Ahí no dice si todos los días, ¿verdad? Pero no es algo que sucedió hoy, ahorita, en este momento. The second example, he eats vegetables. He eats vegetables. Igual, algo que pasa habitualmente. Él come verduras o vegetales. No dice he is eating vegetable. Si digo he is eating vegetable es porque sí está pasando ahorita. Él está comiendo. Pero si solo digo he eats vegetables, that means this is something that happened habitually in the present. Algo que pasa habitualmente. They learn something new in class. Ellos aprenden algo nuevo en la clase o en clase. They learn something new in class. They learn something new in class. Ellos aprenden algo nuevo en clase. No dice they are learning something new. Ellos están aprendiendo como que si estuviera pasando ahorita. Sino más bien algo que pasa todos los días que ellos van a clase. Todos los días que van a clase. They learn something new in class. Entonces, de esa forma es que se usa el presente simple para hablar de cosas que pasan habitualmente. Ahora, esto es muy importante. Solo cambia la forma del verbo en tercera persona, poniendo una S al final. Por ejemplo, aquí están todos los pronombres personales. I, you, he, she, it, you, we, and they. Ahora, estos pueden ser reemplazados por un nombre propio. En vez de decir he, puedo usar el nombre propio de una persona. En vez de decir she, también puedo usar el nombre propio de una persona. Ahora, con he, she, and it, el verbo debe de llevar una S al final. Por ejemplo, she forgets, he forgets, and it forgets. ¿Ok? Solo eso nada más. Por ejemplo, aquí tenemos uno. He eats vegetables. Esa es la forma correcta, porque si solo digo he eat vegetables, that sentence makes sense. However, that is grammatically incorrect, okay? That's why we have to add a letter S at the end of the verb. Por eso debemos usar una S al final del verbo. Por ejemplo, he forgets, she forgets, to do her homework. Ella olvida hacer su tarea. He forgets to wake up early. Él olvida despertarse temprano. He forgets to wake up early. Él olvida despertarse temprano. Pero no dice que es algo que está pasando ahorita, sino algo que pasa habitualmente. Él olvida. I can say, I forget to wake up early. Olvido despertarme temprano. Algo que podría pasar eventualmente. Cuando hablamos de hábitos, muchas veces usamos adverbios de frecuencia. So we use adverb of frequency. Son llamados adverb of frequency o en español adverbios de frecuencia. Como always, usually, sometimes, rarely, never, every day,
often, and hardly ever. So they are one of the most common ones in English. So there are more adverb of frequency, but these are one of the most common ones. I think that you already know what means. Creo que ya más o menos um, están familiarizados con esto o me equivoco. ¿Ya habían visto tal vez alguna de estas palabritas antes? Yes, teacher. Ujú. Son muy comunes, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver cómo se usan más o menos a la hora de estructurar una oración. Vale. Normalmente siempre queremos traducir las cosas así como las decimos en español. Por ejemplo, si yo digo en español, siempre juego videojuegos. Always significa, no, no específicamente, always es como siempre, ¿verdad? Usually, normalmente, sometimes es a veces, rarely es rara vez o casi nunca, never es nunca, every day, that is one of the most common one, todos los días, often, a menudo, and hardly ever, casi nunca. Entonces, en español cuando quiero decir siempre juego videojuegos, entonces quiero traducir eso al inglés y digo always I play video games. Pero esa oración no está correcta. That sentence, it is not correct. Why? Because we have to use adverb of frequencies after the subject or after the personal pronoun. Después del sujeto, no antes. En español es que lo decimos así, pero en inglés cambia totalmente. Lo correcto sería de esta forma. I always play video games with my friends at home. No digo que lo estoy haciendo ahorita, sino que siempre es como una actividad, un hábito, algo que pasa continuamente, algo que pasa habitualmente en el presente. Pero no es que lo estoy haciendo en este momento. Entonces puede confundirnos. El presente simple es para hablar de algo que está pasando ahorita. No, sino más bien de algo que pasa habitualmente. I always play video games with my friends at home. For example, I always receive classes at night. Eso puede ser otra oración. I always receive classes at night. Siempre recibo clases en la noche. Algo que pasa habitualmente, ¿verdad? Pero no es que está pasando ahorita. Siempre recibo clases en las noches. I always receive classes at night. Another example, can somebody help me out reading the second one? Me, teacher. Okay, thank you. Go ahead. She really watches her clothes. Okay. This is pronounced rarely. Really, Rarely. rarely. Oh yeah, that's She correct. rarely. She rarely washes her clothes. So this sentence doesn't convey something that is happening right now. So I think that that sentence conveys something that happened habitually. La oración no transmite un significado de que eso está pasando ahorita, sino que algo que pasa habitualmente. Ella rara vez lava su ropa. She rarely washes her clothes. She rarely washes her clothes. El verbo solo es wash, wash. Pero en tercera persona, como estoy hablando de she, le tengo que agregar es. A algunos no solo se le agrega s, sino que es. A otros se les elimina algunas letras, pero vamos a ver eso. Tiende a confundir un poquito eso al inicio, pero luego le damos más sentido porque sí, de verdad, esto sí se usa. No es solo porque
Solo porque gramática, ya alguien que está hablando ya en realidad no lo usa, sí, sí se usa. Solo que muchas veces, por ejemplo, incluso yo creo que nosotros en español, no nos damos cuenta que estamos a veces usando cosas gramaticales, pero tal vez sí. The number 3. He never studies for his test. So, el verbo en realidad es study nada más, con la Y, letter Y, con la Y, pero en este caso la eliminé y le agregué S. He never studies for his test. Él nunca estudia. Él nunca estudia para su examen. No dije que eso es algo que está pasando ahorita, sino que es, en este caso, como never transmite algo, un significado negativo. Never. He never studies for his test. They often visit their parents. Ellos a menudo visitan sus padres. They often visit their parents. So, we go to school every day. Bien, si nos fijamos bien, el adverbio de frecuencia va antes del verbo. El verbo aquí es play, watches, studies, visit, and go. Esos son los verbos. Y el adverbio de frecuencia va antes del verbo. I always play, no digo I play always. O always I play, no. I always play, así como se... Va antes del verbo. Así. Y en la última, ¿por qué no lo lleva? Porque no sonaría muy bien si we every day go to school. Normalmente every day se usa al final. Por eso no lo puse en verde. Porque no lo usamos aquí. Every day normalmente se usa al final. Casi siempre. We go to school every day. The children go to school every day. De esa forma. Every day siempre se usa al final. Estos son afirmaciones, ¿verdad? Eso es otra cosa. Son affirmative sentences. Affirmative sentences in the simple present. Now here we have something very important that we have to know and something that we have to pay attention a lot. For example, there are some verbs in English that we have to add letter S, or we have to eliminate some words, some letters, and then we have to add ES. Hay algunos verbos que les debemos de agregar S, otros se les eliminan y se les agrega ES. Por ejemplo, eso pasa en tercera persona. Por ejemplo, he, she, and it. Típicamente son verbos que en infinitivo terminan con O, CH, SH, SS, X, O, Z. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los más comunes, do. Do. Eso termina en O, como dice aquí. Entonces, en tercera persona le agregamos ES, nada más. No solo la S, sino que ES, does. No lo leemos does, sino que does. Now, can somebody else help me out reading this one, this example sentence? My teacher. Okay, She doesn't hear homework every day. Can you repeat the example again? She does her homework every day. Yeah, that's correct. Thank you. She does her homework every day. She does. Pero ¿por qué alguien alguna idea que tengan nada más, alguna idea que es de lo que hemos estado viendo? ¿Por qué utilizamos does y no do en esta oración? Gabriela, ¿alguna idea?
Porque es en tercera persona. Sí, sí, verdad. Entonces, por eso se usa does y no do. Porque habíamos dicho que, como está aquí, he, she, and it, we use a letter S at the end of the verb. Okay. And that's why we have to use does in this sentence. Because if I say, she do her homework every day, probably you are going to understand, and everybody is going to understand that sentence, or probably everybody is going to understand what you're trying to say. However, grammatically will be incorrect. Gramaticalmente va a ser incorrecto a pesar de que cualquiera entienda. She do her homework every day? Yeah, I can understand. However, as I mentioned before, that will be grammatically incorrect. And anybody says do, creo. Siempre se usa esto. She does. ¿Verdad? En tercera persona nada más. Ahora tenemos otro, go. Es un verbo muy común, go, goes, in third person. So he sometimes goes with his friends at the movie theater. He sometimes goes with his friend at the movie theater. Okay. We are using goes here because so I am using this personal pronoun or this subject that is in third person, ¿verdad? Incluso si aquí estuviera un nombre propio, dijera, por ejemplo, Oscar. Oscar sometimes goes. Siempre va el verbo así. ¿Por qué? Porque estoy hablando de él. Siempre, ¿verdad? Siempre estoy hablando de él. He, ¿qué significa él? Watch, watch. This is another one. We have to add a letter ES. Las letras ES. Solo imaginémonos que la pronunciación del verbo es watch, 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 watch. Pero ¿cómo diríamos la S? Watch. Sonaría rara, entonces por eso se le agrega S. Watches, watches, watches. She rarely watches TV at home. O si no quiero usar el adverb of frequency here, I only say, solo digo, she watches TV at home. Ella mira televisión en casa. Pero el adverbio de frecuencia como que le da más realce a la oración. She rarely watches TV at home. Ella rara vez mira televisión en casa. This is another one. Wash, wash, washes. Suena como que tiene la misma pronunciación, watch en wash, pero la diferencia es de que uno, el sonido al final es más corto y el otro es más largo. Watch, wash, watch, wash. Esa es la diferencia. Por ejemplo, escuchémoslo aquí en el diccionario. This is wash. Tal vez no puede haber como que no se puede escuchar la gran diferencia, pero aquí, estos son como símbolos fonéticos. Aquí más o menos se ve, por ejemplo, si termina con una T y ese símbolo, el sonido es corto, watch, watch. Y si termina, por ejemplo, solo con el símbolo y sin la T, el sonido es largo, wash, wash. Esa es la diferencia.
Vamos. Now, she washes her mom's car. She washes. I don't say she watch. She wash. No, she washes her mom's car. That can sound a little bit weird at the beginning, but that's the correct way in which we must say it. En lo que es la forma correcta en la que debemos decirlo. Fix, fixes. Pass, passes. Esos son verbos por fix es arreglar. He fixes computers. He fixes computers. Él arregla computadoras. Pass es como pasar. No de pasar caminando, sino que de algo que pasa. Por ejemplo, time passes. Time passes quickly. El tiempo pasa rápido. Pero como estoy hablando del tiempo, de algo, entonces digo passes. Time passes quickly. El tiempo pasa rápido. This is another rule. Concretamente si terminan con una consonante más la Y, se cambia la Y por la I latina y después se escribe ES. Study is a good example about it. Study, studies. Study, we don't say studies, even study, no. Study, studies. You study every day. You study every day. My friend studies at university. Ahora, ¿alguna idea que tengan por qué en el segundo ejemplo no lo uso de esta forma y en el ejemplo de abajo sí está diferente? Y aquí está normal en esta oración. You study every day. This is normal. But in this sentence, my friend studies at university. The verb is different and why? ¿Alguien tiene alguna idea por qué está distinto? ¿Alguna idea Porque que... ya usted explicó que solo en tercera persona se cambia, como el she, he, its. Ajá, correcto. Muy bien. Aquí, por ejemplo, en you no puedo decir studies, pero aquí cuando digo my friend, probablemente estoy hablando de él o de ella, ¿verdad? Es tercera persona, muy bien. Correcto. Sí, así es, muy bien. Otros ejemplos es try, que termina como dice aquí, concretamente si terminan con una consonante más la Y, try, R, and letter Y at the end. Try. Tries. Okay, can somebody help me out reading this one? A volunteer, please. Tries. Tries. She tries to be a good person. Thank you. She tries to be a good person. That's correct. Okay. The second one is fly. Fly is volar. Fly. But in this sentence, the bee flies so much. Bee es abeja. Abeja. De esa forma se dice bee. Bee. The bee flies so much. So much. Okay. The bee flies so much. Cry. Okay, can somebody else help me out reading the last example? This one. Cries. The baby cries when he wants to eat. Yeah, that's good. Thank you. The baby cries when he wants to eat. Even this verb contains the letter S because I continue talking about him. Siempre continúo hablando de él, ¿verdad? The baby cries when he wants to eat. Pero el que hemos modificado más es este cry.
que lo escribimos de esta forma al final. A la hora de pronunciarlo, algunos sí cambian, ¿verdad? Pero en su escritura sí cambian más. Entonces puede confundir un poco eso cuando estamos escribiéndolo. Pero sí, bien importante eso de las terceras personas, sí, eso es como, es una lucha para todos cuando se está aprendiendo, la verdad. Porque se olvida, ¿verdad? Se olvida que en tercera persona se tiene que agregar la S. Now, if the verb ends with a vowel plus letter Y, so we only add letter S at the end, ¿ok? Si el verbo termina con una vocal más la Y, se pone la S, nada más. Vocal, si termina con una vocal más Y. Vocal, this is a vowel. Letter A is a vowel. Okay. Pay, pace. Okay, another person can read this one, the first one. Pace is, okay, go ahead. The child pays attention. The child pays attention. Very good. The child pays attention. Okay, the second one, somebody else, another person. Who would like to try? How would you pronounce this one? This is play. But in this form, how would you pronounce the verb? The verb, I mean, with a sentence. My little brother plays video games every day. Thank you, that's correct. My little brother plays video games every day. Incluso, miren, en todas en estos ejemplos estamos usando el presente simple. The child pays attention, simple present, presente simple. El niño pone atención. Lo único que se usa siempre en el presente simple es un sujeto, como está aquí, the child, the verb, el verbo, y un complemento. The child pays attention. Este es otro ejemplo de lo que es más largo. My little brother is the subject of the sentence. Es el sujeto de la oración. My little brother plays, that is the verb. Video games every day, that is a complement. Because if I say, my little brother plays video games, está bien. But if I use this adverb of frequency at the end, every day, so estoy especificando que todos los días, ¿verdad? My little brother plays video games every day. That is a complement. That specifies that my little brother does that activity every day. ¿Verdad? Ahí en esa hora, incluso en la oración que acaba de decir, eso especifica que my little brother does, no dije do. Entonces ahí does, ¿verdad? Porque estoy hablando de él. So this is another one. A volunteer who would like to try to read this one. Gabriela, would you like to try? Yeah. My teacher says that I can get a good score. Yeah, but can you repeat the sentence again? Okay. My teacher says that I can get a good score. Yeah, that's correct. And that's something interesting here because she said says and not says, ¿verdad? Y sí es correcto decir says, es la forma correcta. No says. Como todos estos que están aquí, pays, plays, pero en este se dice says.
No lo digo says, sino que says, como dijo Gabriela. My teacher says that I can get a good score. My teacher says that I can get a good score, or that I can get a good score. Okay. Why am I using letter S in this verb? Because I'm talking about him. This is third person. Okay. Just because I'm not using he, but we already know that I'm talking about him, my teacher. I'm talking about him or her. Estoy hablando de él o de ella. So, third person, tercera persona. Incluso esta oración está en presente simple. Sujeto, verbo. This is a complement. My teacher says that I can get a good score. Okay. This is another one. Buy. Buys. This is pronounced buys. Okay. Este sí se pronuncia buys. Buys. Another person can help me out reading the last one. A volunteer. Me, teacher. Okay, go ahead. She usually buys snack during the weeks. Yeah, she usually buys snack during the week. Do you know what is that word, or what means snack? Snack. Well, snack is como golosinas o cosas así que comemos, ¿verdad? Snack. She usually buys snack during the week. Bien, esta es otra cosa también muy importante. Con el verbo have. Have en tercera persona. ¿Verdad? Otra irregularidad que debería mencionar es have, que en tercera persona del singular se convierte en has. ¿Verdad? Nunca, aquí en este no es que le vamos a agregar una S al final y vamos a decir she has. No, se hace de esta forma. Has. For example, I have a bicycle, but in third person, I must say, debo decir, she has a bicycle. We have a lot of friends. He has a few toys. It has a weird sound. Oh, my computer has a weird sound. ¿Verdad? Me refiero al objeto. It has a weird sound. Okay. Or my cell phone has a problem. Has. Okay. Is that clear, this part? Yes. Okay. This is like an exercise in order to read, and we are going to find a lot of verbs in present, right? In present, because this is a conversation, and we are using the simple present in order to transmit our ideas. And so there are 3 people speaking, and I need that 2 people help me out with this. No sé si a alguien le gustaría participar. Por ejemplo, yo puedo leer la parte donde dice Renata, alguien más puede leer la parte que dice Gina, y alguien solo lee las oraciones que dicen Nick. For example, if I start, good morning everyone, I am Renata, and I am from Brazil, and somebody else say, hello, I'm Gina,
and I live in Colombia. I usually come here to Texas every summer. Hey, I'm Nick, and I'm American. We generally start the day with a music activity. Si nos ponemos a ver las oraciones, I'm Gina. This is simple present. I live in Colombia. This is simple present. I live, right? I usually come here. I usually, this es el adverbio de frecuencia que va antes del verbo, ¿verdad? Usualmente vengo aquí cada verano. I like that because I sing and play the drums. Perfect. So we can play music. We can play music and dance with the campers. Aquí está otro ejemplo. Simple present. Great. In my country, we love soccer. We love soccer. Simple present. In Colombia, we rarely play baseball. Simple present. Right? But we like soccer too. This is another sentence in simple present. We like soccer too. Good. Let's begin. Entonces, esto del simple present es muy usado, ¿verdad? Solo que cuando en una conversación que se está hablando así fluidamente, no nos vamos a estar poniendo a pensar, estoy usando el presente simple, aquí usé el pasado simple, aquí usé el presente continuo, no, ¿verdad? No es así. No nos estamos fijando en eso, sino más bien nos estamos enfocando más en transmitir nuestras ideas. Well, here there are more examples with affirmative sentences, and I want that some of you help me out reading this one. Someone that hasn't participated, I don't know if you would like to try, or I don't know, si le gustaría intentar leerlo o algo. ¿Alguien? I like to read long histories. I like to read long stories. Thank you. I like to read long stories. Yeah, that's correct. So I don't say I likes, no, ¿verdad? Porque no es tercera persona. The second one. Somebody else? ¿Alguien más? He thinks I am a bad person. He thinks, right? He thinks. Yeah, thank you. That's correct. I am a bad person. Okay, you. Yeah, can you read number 3? No sé si fue. Always check social media. Okay, can you repeat it again? I always check my social media. Yeah, thank you. That's correct. I always check my social media, right? And the last one. She wears expensive clothes. Wear expensive clothes. ¿Verdad? Estoy usando una S. She wears expensive clothes. Because I'm talking in third person. Ella. ¿Verdad? Estas son en presente simple y son oraciones afirmativas. Afirmativas. Ok. She wears expensive clothes. No, ella no es que dice que lo está usando ahorita, sino que usa. Algo que usa habitualmente. She wears expensive clothes. Now, how can we make negative sentences, or how to make negative sentences with the simple present? Okay, in this part, we can get confused a little bit at the beginning, but so we can learn with practice, and we're going to remember it. In negative sentences, we have to use do not, like this one. Do not or does not in negative sentences. But
we must be careful at the time to use do not and does not. Pero debemos ser ahí cuidadosos a la hora de usarlo. We use does not when we are talking about the third person singular. Only he, she, and it. Solo usamos does not con he, she, and it. And we use do not with I, you, we, and they. Okay? Very simple. En oraciones negativas tenemos que usar do not o does not. Esas son las oraciones, las expresiones. Pero debemos ser cuidadosos a la hora de usarlo, porque nos podemos confundir. Podemos usar uno en lugar del otro, pero debemos de ser específicos nada más. Por ejemplo, cuando hablamos en tercera persona solo usamos does not y do not con estos pronombres. Look at this example sentence. Now, I want that you read, so I need a volunteer. Who would like to try with the first example? This one. Me. Go ahead. Thank you. Are you there? It does not think I am bad person. Okay. We can use does not with contraction. For example, doesn't. Yeah, that's correct. Yeah, Okay. we can. However, the most common one is doesn't, right? Like you said. But here, this is just an example. So in order to understand better, because we can get confused, because in some cases we use these kind of sentences like he does not, and you know most people use doesn't. La mayoría del tiempo siempre se usan contracciones, ¿verdad? Does not, entonces, pero esta es como la forma menos común, pero igual importante porque nos podemos acostumbrar a ver solo la contracción y cuando vemos esta, nos podemos confundir. ¿Y qué es eso? Entonces, primero vemos esto y después vemos como que aquí la contracción. Lo que dice él, does not y doesn't, ¿verdad? Doesn't es lo más común, que todos usan. Entonces, pero esta es la forma como, sin contracción. I do not like to read. Incluso esto suena un poco raro. I do not. Es más común decir I don't. I don't like to read long stories. Entonces, la negación se usa antes del verbo. No decimos I like do not o I like don't, sino que se usa antes del verbo. I do not like to read long stories. He does not think I'm a bad person. If you pay attention to this sentence, the verb doesn't have the letter S here. Why? Because I'm using this auxiliary verb, and this is in third person, and that's why it's not necessary add a letter S in this verb. Bien, estos le llaman verbos auxiliares a este do. Aquí en esta parte se le llaman verbos auxiliares. Do and does. Entonces, en las negaciones, esto es otra cosa muy importante. No se le agrega la S aquí al verbo. En las afirmaciones digo, he thinks I'm a bad person. But in negative sentences, we don't use the letter S here because this verb, this auxiliary verb is in third person. He does not think, and that's correct. I'm a bad person. I do not always check my social media. And this is another one. En este que veíamos aquí, decía she wears
She wears expensive clothes, con una S. Pero en este no. ¿Por qué? Porque aquí está el verbo ya en tercera persona. Que este es un verbo auxiliar que acompaña la negación. Entonces, pero el verbo principal no lleva la S. She does not or she doesn't wear expensive clothes. Por eso, no sé si se entiende esto, esta parte. Yes, teacher. Ajá, por eso es que no se le agrega esa, la S. Y es más fácil, ¿verdad? Ya, es más fácil. We have to add do not or and does not before the verb. Lo que decía, debemos usar la negación antes del verbo. My dog doesn't eat dog food or does not eat dog food. I do not kill people. I'm not a murderer. Or I don't kill people, right? I don't kill people. And, well, this is not a contraction. In negative sentences, it's not necessary add as to the verb when we talk about the third person. Lo que mencionaba, en oraciones negativas no es necesario añadir la letra S al verbo cuando hablamos en tercera persona. Why don't we use it? ¿Por qué no lo usamos? Because we use the auxiliary verb does. And that's why we don't have to write S to the main verb. Porque usamos el verbo auxiliar does. Y por eso no debemos añadir la letra S al verbo principal. Como lo mencionaba. And can I make contractions? Las contracciones es lo más común, ¿verdad? Do not and don't. Does not and doesn't. This is something very important because everybody use contractions. So that's why we have to use done and doesn't. But if you want to use do not or does not, it's correct as well. There isn't any problem, right? He doesn't have a nice computer. Okay, a volunteer. So would you like to read this example? In order to practice this, the pronunciation of this word. Me, teacher. Okay, thank you. Go ahead. He doesn't have a nice computer. He doesn't have a nice computer. Yeah, thank you. Well, they don't like good music. They don't like. They don't, right? So we are not saying they do not. So we are saying they don't. And number 3, another person. Peter doesn't wash his car every week. Okay. Peter doesn't wash his car every week. Yeah, that's correct. Y si se fijan, ya no agregamos washes, ¿verdad? Solo porque estoy hablando del no, porque aquí está el verbo auxiliar. Peter doesn't wash his car every week. That's correct. Ahora veamos más o menos los ejercicios que salen aquí en la plataforma para que veamos más o menos. Simple present, statements, yes, no question, también vimos, no. Estas son preguntas. Pero preguntas no vimos, solo afirmaciones y negaciones. Bien. Okay, Peter swims. Letter S in the verb, because I'm talking about him. Peter swims on weekends. He doesn't swim during the week. We don't use the letter S in the main verb because we are using the auxiliary verb in this sentence, right? This is the same example. And here in where it says see explanation, you're going to find the same information. La misma información, ¿verdad? Que estuvimos viendo. Solo que queda todo en inglés.
Incluso acá está también esto de lo que les decía que quiero ver. Verb ending in S. Acá están los. Esto también. X-O, take ES. Interperson singular. Kisses, matches, goes, watches. Cuando termina en carry, carries, try, tries, copy, copies. Lo que vimos. Okay. I want to be famous actor. I want to be a famous actor. And which option would you choose? I wanting, I want it, I want, or I want. I think this I want. I want, right? Yeah, you're right. Because if I use I want, that's not correct because I'm not talking about interperson. And if I use I'm wanting, this is present continuous, but we are not talking about in the present continuous. We are in the simple present, and that's why this is the best option. I want to make lots of films. Yeah. Hi, Peter. This is a question, right? Hi, Peter. Do you want to go shopping after school? Hi, Peter. Do you want to go shopping after school? I don't have any cash. That's okay. Okay, now complete that sentence. Okay, somebody, would you like to try? Pay. Okay, but can you read the whole sentence with a word that is missing here? I always pay with a credit card. You can pay me later. You can pay me later. Okay, would you choose this one, right? Pays or not? Pay. Just pay. Okay, pay. This one. Solo esa, Yes. ¿verdad? Okay, okay. I always pay with my credit card. You can pay me later. Yeah, that's the best option. Okay, the Toronto Blue Jays are a great baseball team. Okay, now complete that sentence. They always are winning. They always wins, or they always win. Gabriela, what do you think? Are you still there? Okay. Hi, I didn't hear you. I think that you have problem with your microphone. ¿Y ahora? Yeah. Se escucha. Sí. Which one would you choose? Which of these options would you choose? Win. Okay. This one. Can you read the whole sentence? They always win a lot of games. They always win a lot of games. Okay. Sorry, my bad. Okay, that's correct. Very good. Hey, the dog is in the house. Now, can you complete this one?
Can you complete that one? Breaks. But can you read the whole sentence with the word that is missing? Oh no, take him out. Yes, take him out. He always, and you read the verb. Break. Okay, it's break, but can you read the sentence, the complete sentence? Oh no, take him out. He always breaks everything. Everything, okay. Well, what do you think? Sorry, Falta la S. teacher. Le falta la What? S. Okay, this is another one. Break. Breaks. He always breaks everything. Yeah, because I'm talking about him. Talking about him. The person. Yeah, you're right. That's correct. Just a moment. Understands. Okay. Okay, this is number 5. Martin always looks so smart. Now complete this one. Wears. Worse, right? Yes, well, he wears a different suit every day. Yeah, you're right. Yeah, that's correct. He wears a different suit every day. Because I'm talking about him, right? That means that is the person. We have to add the letter S to the verb. I think that it is not difficult. Um, where is Chris tonight? This is a question. Where is Chris tonight? Now, he's at the health club. Now complete this one. He go, he goes, he is going, or he went. Which option would you choose? The second, but I don't know how pronunciation goes or goes. Sería goes. Goes Yeah, like goes. fantasma goes. Similar. Similar, yeah, similar. No, no me la tira, es que este diccionario solo las tira en así, en infinitivo, como por ejemplo solo así. Go, para escucharla, ¿verdad? Go. Pero ya cuando lo escribo así, no lo tira. No tira la para pronunciarlo. Pero sería como así. Goes, goes, goes. Porque este símbolo que tira aquí es de UK, United Kingdom, y es de US, United States. Goes. No, no es goes, sino que goes. 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 Similar to the word. A la otra, ¿verdad? Okay. Why isn't Louis at the party? Why isn't Louis at the party? This is negative. So which option would you choose? He done, he didn't.
He doesn't. He isn't. What do you Doesn't. think about it? Okay, can you read the whole sentence? He doesn't dance. Yeah, again, he doesn't dance. He doesn't dance. Okay. Okay, and why? So we don't write a letter S, the letter S here in dance. Porque estamos usando el verbo auxiliar, ¿verdad? Does. Does. Mhm. Okay, what about this one? I need to diet. I eat a lot. And so now complete the sentence. And I'm not exercising. Would be that one. Sería esa. I don't exercise. I don't exercise. Yeah, that makes sense. Yeah, that's correct. You're right. Okay, number 9. This is so boring. What time is it? It's 10 o'clock. Now complete this sentence. The meeting doesn't finish, not finishing. This is so boring. What time is it? It's 10 o'clock. Bien, si escogemos, hay dos opciones que estarían bien si las elegimos. Gramaticalmente estarían bien, pero debemos de agarrar el contexto de esta oración y de esta para entender cuál sería aquí. Gerardo, what do you think about it? So I think it's don't finish, but finish it too, This maybe. one. This one. This one, right? Yes. Okay. That's what you think. Another person? What do you think? Do you agree? ¿Están de acuerdo? Yes. Okay. Okay. You agree. But in my case, I disagree. Don't finish. What? Don't finish. Don't. Don't. Doesn't finish. Doesn't finish. Yes. Okay. We are going to check it out if it's correct or not, right? Yeah, that's correct. Because, como les decía, debemos de agarrar el contexto de esta oración. Aquí dice, this is so boring. What time is it? Esto es muy aburrido. ¿Qué hora es? Y luego dicen, it's 10 o'clock. Son las 10. Y luego dice, la reunión no termina hasta las 12. Entonces, como que, y eso la vuelve más aburrido. Eso es como que le está diciendo aquí. Porque si digo, un ejemplo, elijamos finishes. This is so boring. What time is it? It's 10 o'clock. The time finishes until 12. La reunión termina hasta las 12. Está correcto, como lo dije antes. Dos de las opciones van a estar correctas. Gramaticalmente está correcto, no hay ningún problema. The meeting finishes until 12. Pero el sentido que tiene
Debemos de darle ahí, hallarla, ¿verdad? Sería esta. Esa sería la correcta, porque si elegimos esta, la va a tirar incorrecta la página. Es como cuando, por ejemplo, cuando nos dicen, esto está bien aburrido, o por ejemplo, la fiesta está bien aburrida. ¿Y qué hora es? Son las 7 y, y no termina hasta tal hora, ¿verdad? But what I mean, don't finish. The second, it's the This one. same. Yeah, it's the Yeah. same, but yeah, it's the same. But in this case, we don't use don't because we are talking about time. So it's like if you use it, and we have to know that in English. So in third person, we use doesn't or does not. Third person is Okay. he, she, and it, right? And Yeah. that's why we use doesn't It. and what? Yeah. Mm-hmm. Yeah, okay. Sí. Now you understand better. Okay. Sí, ¿verdad? Entonces no usamos don't porque es como que digamos it don't, pero debemos usar it doesn't, it doesn't, it doesn't. Entonces por eso, porque estamos hablando de como the meeting, o sea, es como estamos hablando de algo, no de una persona. Entonces, como decir it. Por eso es doesn't. And this is the last one. Well, how's the new secretary? She's nice. She's nice, but mhm. She not type very well, or she don't type. Which one would you choose? Or she doesn't? She Doesn't doesn't type. type. Yeah, she doesn't type, right? Because I'm talking about her. That means third person. He, she, and it, we use does. And if it is negative, doesn't or does not. La contracción de does not is doesn't, ¿verdad? She's nice, but she doesn't type very well. Bien, y luego solo nada más aparece un examen pero este lo pueden volver a hacer las veces que quieran. Nada más el presente simple se basa en eso, ¿verdad? Cuando hablamos en negaciones, respetar como esas cositas. Cuando vamos a usar don't o doesn't, así. Y en las afirmaciones, en tercera persona, nada más ser cuidadoso de agregarle la S al verbo. O en algunos ejemplos, no se le agrega solo la S, sino que ES, como por ejemplo study, pero no lo pronunciamos studies, sino que studies. Por ejemplo, she studies, de esa forma. O she buys, ella compra. Otro ejemplo, she uses, ella usa. She uses. Él dice, he says. No decimos he says, sino que he says. He says that this is a difficult topic, for example. Incluso hasta usando un nombre propio debemos usar el verbo así, ¿verdad? I don't know if somebody have a question or something like that right now. Bueno, no, creo que no. No sé si tienen preguntas sobre el tema. Everything's okay, teacher. Okay, thank you. Well, if
there isn't any question, I think that it's all for today. I'll see you on Monday, right? The next Monday. And just to let you know that the next week we're going to work in the same way like this one. We are going to make 3 sections. 3 sections. Why? Because there are like topics that contains a lot of information, and for that reason I need like more time in order to explain better, because if I present the whole information, this can be a little bit difficult for you. Puede ser un poco difícil, ¿verdad? Porque hay cosas que son un poquito como algunos temas que están aquí en la plataforma que tienen como bastante información, y estar diciendo todo eso al mismo tiempo en una sola sesión es como un poco, puede confundir, más que todo puede confundir, no es que no se vaya a entender, sino que puede confundir. Entonces por eso lo voy a hacer así, quiero ver, igual que esta semana, lunes, martes y jueves, nada más. Y creo que igual en una de ellas hasta solo nos podríamos llevar 1 hora y no la hora y media, así. Y a veces cuando lo he hecho así como todo de un solo y no he dividido en 3 sesiones la información, me ha llevado hasta casi las 2 horas porque no logramos terminar. Entonces por eso. Okay, if there isn't any question, I think that it's all for today. Thank you very much for joining, and well, that's everything. I'll see you on Monday. Have a good night. Thank you. Okay, thank you. Bye bye. Good night. Good night, teacher. Good night. Bye bye.